السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درت لكم اليوم كومبوزيسيون دو فرونسي دو دوزيام تريمستر، اختبار الفصل الثاني في مادة اللغة الفرنسية للسنة الأولى متوسط. إذا عجبكم الفيديو ديروا لايك، ما تنسوش تدعموني باشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. ما تنسوش كذلك تبارطاجيو الفيديو مع أصدقائكم للاستفادة أكثر. والآن نبدأ على بركة الله. Les énergies renouvelables، الطاقات المتجددة. À l'avenir في المستقبل le pétrole النفط le gaz الغاز et le charbon والفحم vont s'épuiser يعني سوف ينفذون et pour les remplacer ولإستبدالهم يجب utiliser d'autres ressources يعني استعمال مصادر أخرى أو منابع أخرى telles que مثل les énergies renouvelables الطاقات المتجددة. Ce sont des éléments يعني هي عناصر ou produits أو منتجات qui ne s'épuisent pas يعني لا تنفذ ne pollue pas لا تلوث et contribue au développement durable يعني وتساهم في التطور الدائم. capter l'énergie solaire يعني التقاط الطاقة الشمسية grâce au soleil بفضل الشمس إلى transformer en électricité وتحويلها إلى كهرباء en utilisant باستعمال des modules photovoltaïques يعني باستعمال الوحدات الكهروضوئية. produire de l'énergie éolienne يعني إنتاج طاقة الرياح grâce à la force du vent يعني بفضل قوة الرياح. récupérer la géothermie استرجاع الطاقة الحرارية الأرضية إلى بيوماس والكتلة الحيوية pour chauffer des bâtiments يعني لتدفئة المباني ou produire de l'électricité يعني أو إنتاج الكهرباء. de cette manière يعني بهذه الطريقة nous protégerons également notre planète contre la pollution يعني سوف نحمي أيضا كوكبنا ضد التلوث. نشوفوا les questions. Dans ce texte يعني في هذا النص on raconte une histoire يعني نحكي قصة dans des consignes نعطي تعليمات. choisis la bonne réponse اختر الإجابة الصحيحة. l'énergie solaire est produite par يعني الطاقة الشمسية هي منتجة من طرف le vent الريح le soleil الشمس l'eau الماء. choisis la bonne réponse اختر الإجابة الصحيحة. complète les phrases أكمل الجمل. il y a 3 énergies renouvelables يعني توجد 3 طاقات متجددة. réponds par vrai ou faux أجيب بصحيح أو خطأ. la biomasse est recycler les ordures ménagères الكتلة الحيوية هي إعادة تدوير النفايات المنزلية. il faut installer les éoliennes où le vent souffle يعني يجب تثبيت طاقات الرياح أو هبوب الرياح. les énergies renouvelables sont dangereuses pour l'homme يعني الطاقات المتجددة هي خطيرة على الإنسان. elles polluent la nature يعني هي تلوث الطبيعة. par l'intrus يعني يشطب على الدخيل énergie الطاقات propre نظيفة polluante ملوثة verte خضراء. transforme les phrases déclaratives en phrases impératives يعني حول الجمل الإخبارية إلى جمل أمرية. vous devez utiliser les énergies renouvelables يجب أن تستعملوا الطاقات المتجددة. vous avez des fermes éoliennes يعني لديكم مزارع الرياح. relève dans le texte un adverbe de manière استخرج من النص ظرف الطريقة. choisis un autre titre qui convient au texte يعني اختر عنوان آخر مناسب للنص. l'énergie géothermique الطاقات الحرارية الأرضية les carburants الوقود les énergies propres الطاقات النظيفة. situation d'intégration remets en ordre les phrases suivantes يعني أعد ترتيب الجمل التالية puis écris le texte ثم اكتب النص sans oublier de donner un titre بدون أن تنسى أن تعطي عنوانا. cette énergie permet de fabriquer de l'électricité يعني هذه الطاقة تسمح بصنع الكهرباء grâce à la lumière du soleil captée يعني بفضل ضوء الشمس الملتقط par des panneaux solaires يعني من طرف الألواح الشمسية à partir de panneaux photovoltaïques يعني من خلال الألواح الكهروضوئية ou des centrales solaires thermiques أو محطات الطاقة الشمسية الحرارية. l'énergie solaire يعني الطاقة الشمسية est une source d'énergie هي مصدر طاقة qui dépend du soleil تعتمد على الشمس. والآن شوفوا الإجابة. dans ce texte on donne des consignes يعني نعطي تعليمات.
L'énergie solaire est produite par le soleil, الشمس. Je complète les phrases. Il y a 3 énergies renouvelables: l'énergie solaire, الطاقة الشمسية, l'énergie éolienne, طاقة الرياح, et la biomasse, الكتلة الحيوية. Je réponds par vrai ou faux. يعني أجيب بصحيح أو خطأ. La biomasse, c'est recycler les ordures ménagères. يعني الكتلة الحيوية هي إعادة تدوير النفايات المنزلية. vrai صحيح. Il faut installer les éoliennes où le vent souffle. vrai صحيح. Les énergies renouvelables sont dangereuses pour l'homme. faux خطأ. Elles polluent la nature. faux خطأ. Je barre l'intrus. أنا les énergies الطاقات. Je transforme les phrases suivantes en phrases impératives. Vous devez utiliser les énergies renouvelables. Utilisez les énergies renouvelables. Vous avez des fermes éoliennes. Ayez des fermes éoliennes. Je relève dans le texte un adverbe de manière na également. Le titre qui convient au texte: les énergies propres. الطاقات النظيفة. شوفوا الآن la situation d'intégration. L'énergie solaire, الطاقة الشمسية. L'énergie solaire, الطاقة الشمسية, est une source d'énergie. يعني هي مصدر طاقة qui dépend du soleil. تعتمد على الشمس à partir de panneaux photovoltaïques. يعني من خلال الألواح الكهروضوئية ou des centrales solaires thermiques أو محطات الطاقة الشمسية الحرارية. Cette énergie, يعني هذه الطاقة, permet de fabriquer de l'électricité. يعني تسمح بصنع الكهرباء grâce à la lumière du soleil captée. يعني بفضل ضوء الشمس الملتقط par des panneaux solaires. يعني من طرف الألواح الشمسية. وإلى الملتقى إن شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.